Hello mga kadeski! Kampya si Salam to hello nanta guys. Ako pala yung vlogger na hindi sikat. Kunting tao lang at nangarap. At ayun, bumaksak. Kapit-kapit sa guys. Grabe forma. Minita nyo guys, minita oh. Forma palaking guys, manindong kadetan. O kaya mga SM, Robinson, pasyal-pasyal ba? Pero manisahan na guys. Matindalak to dlo ating formahan palaki ni. Na makaya nyo manahin guys. Matindayo lak dlo ating. Pero yan nalumpa. Siyempre, ba, inan, sabat mo masipag ilan manalumpa. Maporma ilan. Di ba mamanithangin, maporma ba? Tapos kapi-kapi alak ni Salam. Sabi, siya pag ginhura na number 4 pa guys. Na, di ba? Kayo po na nakaupo, subukan nyo naman tumayo. Oy, gindaga. Ay, di na. Kaya basta ni matin tao, tilayo na pagindag. Di na maginhod. Siyempre, di maginhuran. Kuting hining malamat. Anong daw? Masipaw na daw ya. Mahaba ka dyan dito goan. India. Grabe guys. Mahalalat lihaga tao ito guys. May matay ito guys. Ito airplane ito yun. Grabe matali ito. Kinanadyo rito time run dyan guys no. Grabe. Pero dun lak talatawa na mitubo. Mi survive. Grabe guys. Di tayo masunan alam mahitabo pa rin doon yata guys. Kinabo kita. Kaya inan dapat masibat-sibat tayo guys. Ingat always guys. Hindi natin hawak yung buhay natin. Kung oras mo na talaga guys no. Kaya nando ablan sa gate kay ala na ramat time taod bus panaw na. Kay mas maleto na. Delikado pa guys. Tapos suki kito na dangad-langhad. Mantulak ito salangan daw. Haratang mo siyempre haratang mo na. Miratang na ito suki marami siya unta magatos bada na tayo kay siyempre pamagot muli pa rito dandan. Muli pa tarlak. Diba? Ay, layo naman. Copy guys. Copy talaga guys. Simpleng buhay lang tayo guys. Kasi hindi tayo mayaman. Mahirap tayo. Grabe. Taluran pa. Mga labaha. Mga kwarta matigom Pero may ngalabuhunan daw. Doon nagalabaw. Di yung matigom guys. Pero okay lang. At least may provide rin pamilya Diba yung ito goan. Kailangan ran. At nyala po rin ito udlagan guys. Hapo ito na malap guys. Pero siyempre, kunting tiis lang guys. Grabe si Otoy. Sayo-sayo lakin. Wah, iba na kayo duminayan. Try sige misipag to. Pero guys, huwag nyo kalimutan i-share at comment, like para matunano doon marapat video Share nyo guys. Kaya maraming salamat sa inyo. Panunood. Ganyan lang guys. Siyempre, enjoy talaga guys. Kaya di tasunan ba yan? Kaya ingat na lang kayo always mga followers. Grabe si Elias. Katilyas pa ay. Grabe. Ito lang guys ha. Maraming salamat. Grabe. Happy. Sige na guys. Bye bye. Thank you for watching. Good luck. God bless.